Beberapa minggu ini kita sudah selalu memikirkan tentang bagaimana Tuhan Yesus diadili. These past few weeks, we meditated upon how Jesus was put on trial. Dia diadili di hadapan imam besar Hanas, He was placed on trial before the high priest Annas, lalu juga berikutnya diadili di depan Pilatus. and then had a trial before Pontius Pilate. Hari ini kita akan melihat satu pasal dari Yohanes pasal yang ke-19 Today we will look at a passage in John chapter 19 dan melihat bagaimana akhirnya Tuhan Yesus dieksekusi. and look at how finally Jesus was crucified. Dan di dalam eksekusi tersebut sekali lagi dia terus dinyatakan sebagai sang raja yang sesungguhnya. And in this execution, he is being displayed as the true king. Mari kita sama-sama membuka Yohanes 19 ayat 1 sampai 16. Let us look at John chapter 19, verses 1 to 16. Kalau sudah dapat saya bacakan untuk kita sekalian dan Bapak Ibu bisa ikuti di dalam kitab suci masing-masing. I'll read it for you and you can follow along in your own Bibles. Then Pilate took Jesus and flogged him, and the soldiers twisted together a crown of thorns and put it on his head and arrayed him in a purple robe. They came up to him saying, "Hail, King of the Jews," and struck him with their hands. Pilate went out again and said to them, "See, I'm bringing him out to you that you may know that I find no guilt in him." So Jesus came out, wearing the crown of thorns and the purple robe. Pilate said to them, "Behold the man." When the chief priests and the officers saw him, they cried out, "Crucify him, crucify him." Pilate said to them, "Take him yourselves and crucify him, for I find no guilt in him." The Jews answered him, "We have a law, and according to that law he ought to die because he has made himself the Son of God." When Pilate heard the statement, he was even more afraid. He entered his headquarters again and said to Jesus, "Where are you from?" But Jesus gave him no answer. So Pilate said to him, "You will not speak to me? Do you not know that I have authority to release you and authority to crucify you?" Jesus answered him, "You would have no authority over me at all unless it had been given you from above. Therefore he who delivered me over to you has the greater sin." From then on, Pilate sought to release him, but the Jews cried out, "If you release this man, you are not Caesar's friend. Everyone who makes himself a king opposes Caesar." So when Pilate heard these words, he brought Jesus out and sat down on the judgment seat at a place called the Stone Pavement, and Aramaic Gabbatha. Now it was the day of preparations of the Passover. It was about the 6th hour. He said to the Jews, "Behold your king." They cried out, away with him, crucify him." Pilate said to him, "Shall I crucify your king?" The chief priests answered, "We have no king but Caesar." So he delivered him over to them to be crucified. Mari kita sama-sama duduk kepala, kita masuk dalam doa. Let us bow our heads and pray. Father, please bless us, Lord, and speak to us one more time that we may know your heart, we may know the truth, we can see Jesus Christ more clearly within our life, Lord. And please transform us to be more like your Son. Please bless your servant that would preach your word, and bless every one of us who are already in this room, Lord. Please make us our hearts to be the good soil that we are made ready to receive your word. In Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Saudara, kalau saya bertanya kepada saudara, ya, apakah saudara itu menyukai kerja di bawah seseorang, misalnya? My brothers and sisters, if I asked you the question, do you enjoy working for someone? Kalau saya bertanya kepada saudara, apakah saudara itu suka dengan posisi di mana saudara berada di bawah otoritas seseorang? If I asked you whether you enjoy being in a position under someone else's authority, Kira-kira apa yang saudara akan jawab? what would you reply? Dari pengalaman saya dan juga beberapa kali saya berjumpa dengan orang, berada di bawah otoritas seseorang itu bukan merupakan satu hal yang menyenangkan. In my own experience and also from the experience of others I've spoken with, being under someone else's authority isn't seen as a pleasant experience. Waktu saya di Australia tuh saya ada kesempatan untuk kerja part time di satu supermarket Woolworths.
When I was working in Australia, I had the opportunity to work at Woolworths. Dan di dalam pekerjaan tersebut, maka kami diberikan beberapa kali break. And at this place, we were given a few breaks. Biasa kalau setelah 3 jam ada break sekitar 15 menit. After 3 hours, we would get about a 15-minute break. Dan di dalam break tersebut, biasanya waktu kami semua ngobrol, maka kebanyakan orang-orang di sana mereka akan saying bad words tentang manajer kami. And during our break, the people would gossip and say bad things about our managers. Dan manajer kami tahu bahwa kami ngomongin mereka gitu. And our manager knew we were speaking badly about them. Kami itu maksudnya mereka yang ngomongin ya, saya nggak termasuk. By them, I mean those who this, not myself. Jadi itu merupakan satu relasi yang sangat aneh di mana dua pihak itu sama-sama tahu bahwa mereka sedang tidak menyenangi satu pihak ini gitu. And so it was a strange relationship where both sides knew that they did not like each other. Tapi saya percaya di dalam kehidupan kita secara luas, kita juga sebetulnya kurang senang ada di bawah otoritas seseorang, bukan? But I trust that in our lives, we also generally don't enjoy being under someone else's authority. Ya saudara tinggal aja tanya sama anak-anak saudara. Well, ask your children, for example. Senang nggak misalnya kamu lagi main terus orang tua bilang stop, udah kelamaan. You children enjoy being told stop by your parents when you are playing? Atau saudara satu kali harus dipanggil oleh atasan saudara lalu dia kasih job yang jauh lebih banyak sementara saudara tidak dapat extension gaji misalnya. Or do you enjoy being given more work by your boss when you're not getting paid more for it? Atau berapa kali saudara misalnya telepon ke kantor terus saudara minta sick leave karena males banget kerja hari ini for you. Or how many times have you rung your office for sick leave because you don't want to work for this person? Kita kebanyakan malas berada di bawah otoritas. Most of us don't enjoy being under authority. Tapi pada saat yang sama kita juga tidak bisa hidup tanpa otoritas. But on the other hand, we cannot live without authority. Harus ada sesuatu di dalam hidup ini yang akhirnya mendrive kita untuk mengerjakan sesuatu. There has to be something in our life which drives us to work. Mungkin bukan bos, tapi mungkin hobi atau mungkin juga uang. Maybe not our boss, but maybe our hobby or money. Harus ada sesuatu di dalam hidup ini untuk mengukur ya seberapa kita tuh dalam tanda petik perform. There has to be something in our lives which is a measure of our performance Untuk kita mendapatkan validasi. for us to have validation. Harus ada di dalam hidup ini sesuatu yang membuat kita itu mendapatkan hope. In our lives, there has to be something which gives us hope. Jadi celakanya, satu sisi kita malas berada di bawah otoritas, tapi tanpa sadar kita tuh membutuhkan otoritas dalam hidup ini. Dan kita memilih otoritas mana yang kita mau untuk pakai. On the one hand, we are very unmotivated to be under authority, but on the other hand, we need to have authority, and so we need to choose which authority that is. Celakanya pada waktu kita memilih otoritas mana untuk mengukur hidup kita, untuk mendrive hidup kita, kita berakhir pada otoritas yang salah, kita berakhir pada raja yang salah. The problem is when we are deciding which authority we should be under, we often choose the wrong authority. Nah, karena waktu kita melihat hidup kita ini biasanya tidak terlalu suka di bawah otoritas, maka kita perlu bertanya satu hal yang lebih dalam, bagaimana itu mempengaruhi relasi kita dengan Tuhan. When we look at our lives and see we don't enjoy being under authority, we need to ask ourselves the question, how does this impact my relationship with God? Dipikir aja, kalau kita itu tidak suka di bawah otoritas, dan memang otoritas dalam dunia ini kadang-kadang sangat manipulatif dan abusif. And truly, most of us don't like being under authority. And in this world, there are many authorities that are manipulative and abusive. Kalau kita punya persepsi seperti itu, bahwa yang namanya otoritas itu sesuatu yang mengekang, tidak mendatangkan damai sejahtera, bagaimana kita itu bisa dengan hati yang sangat lapang, kita menerima otoritas Tuhan. If in our lives we have the attitude that authority is oppressive and does not bring us peace, then how would this impact our relationship with God? Karena banyak sekali hal-hal di dalam kitab suci, itu satu hal yang tidak menyenangkan untuk kita, bukan? Yang membongkar sebetulnya berapa gagalnya kita. Because there are many things in Scripture that do not please us, that in fact reveal how broken we are. Kalau saudara mengukur hidup saudara dengan ini, dengan berapa kali saudara berdoa, dengan berapa kali saudara mengampuni. If you measure your life with regards to how often you pray and how much you give money. Apakah saudara bisa yakin bahwa saudara itu
pass the standard? Ataukah saudara justru mengaku bahwa saudara itu fail? Are you sure you've passed the standard? I'm sure many of us would fail. Dan kita tanpa sadar kita bisa hidup di dalam satu semangat Kristen di mana kita memerlukan bos kita juga sebagai manajer kita yang ya kita hidup untuk dia tapi ya kita tidak betul-betul kasih seluruh hati kita kepada dia. And without recognizing it, we may be living our lives like we're living for a manager who we are working for, but we have not given our whole hearts to them. Bagian yang kita baca hari ini itu mengingatkan kita bahwa ada satu pribadi yang dia juga harus sementara waktu ada di dalam otoritas orang lain. This passage that we are reading today reminds that there was an individual who was also under someone else's authority. Dan pribadi itulah raja yang sejati, Yesus Kristus sendiri. And this person is the true king, Jesus Christ himself. Saya percaya pada waktu kita tuh mau coba hidup di bawah otoritas, kita mesti melihat bagaimana Yesus Kristus yang dia mendapatkan otoritas paling tinggi itu hidup sebagai raja. I trust that we're studying scripture, we have to see how Jesus, who is the ultimate king himself, had to live under authority. Nah, pada waktu kita tahu bahwa Yesus Kristus sang raja yang punya otoritas itu, memperlakukan otoritasnya atau bersikap sebagai raja yang sesungguhnya, We see Jesus who has all of the authority but gives up his authority. saya percaya itu akan menyiapkan kita jauh lebih banyak untuk kita makin rela tunduk kepada prinsip-prinsip firman Tuhan. I'm sure that this will prepare us to obey the principles of the Bible more. Dan juga membuat kita makin rela untuk melihat ya, bahwa di atas otoritas manusia yang kita sedang hadapi itu ada Tuhan yang kasih otoritas kepada dia sehingga dia ada di atas kita. And cause us to see that above the human authority in our lives is God who has given these people the authority. Saya mau ajak kita untuk lihat 3-4 aspek dari apa yang Yesus Kristus itu tampilkan di dalam Yohanes pasal 19. Raja macam apa dia meskipun dia punya otoritas. I want to lead us to look at 3 or 4 aspects of this in chapter 19. How is Jesus the king who has given up authority? Saudara lihat yang pertama ya, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. We look at verses 1 to 3, the first point. Saya mengajak kita merenungkan bagian ini tentang Yesus Kristus. I'll lead us to meditate on this section about Jesus Christ. Bahwa Yesus Kristus itu adalah raja yang humble. That Jesus is the humble king. Dia raja yang punya otoritas, tapi pada saat yang sama dia adalah raja yang humble. He is a king who has authority, but at the same time he is humble. Coba perhatikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pay attention to verses 1 to 3. Di dalam 3 ayat ini, saudara mendapati bagaimana pada waktu Yesus Kristus itu selesai diadili oleh Pilatus, dia akhirnya disesah. Here you will see how after Jesus has been on trial with Pontius Pilate, that he was taken to be crucified, Di-flog ya. or flogged. Sorry. Nah, saudara, waktu orang itu di-flog ya, pada waktu orang itu disesah, maka tujuannya adalah untuk betul-betul mempermalukan orang itu, menghancurkan orang itu bukan hanya secara fisik tapi juga secara psyche. When someone is flogged, the aim is not only to hurt them physically, but is to completely humiliate them and also destroy them mentally. Satu kali kalau saudara ingat, Paulus itu pernah mengatakan bahwa dia pernah disesah 39 kali. If you read in the past that Paul has said that he was flogged 39 Itu times, peraturan di dalam Yahudi. that is a Jewish rule. Tapi seorang kriminal yang diserahkan kepada tentara Romawi, tidak ada peraturan berapa kali orang itu harus digebukin atau dicambuk. But a criminal who has been delivered over to the Romans did not have a regulation as to the maximum amount of times they could be beaten. Betul-betul sepuasnya dia bisa digebukin sampai tentara-tentara Roma itu kecapean. They could be flogged as many times as they wanted until the Roman soldiers were Dan tired out. kemungkinan dia pada waktu dicambuk itu, Yesus Kristus juga ditelanjangi habis-habisan. And it is possible that as he was flogged, Jesus was also stripped naked. Kita nggak pernah satupun yang digebukin di depan orang. I don't think any of us has been beaten in public. Tapi kalau saudara bisa relate ya, yang saya sempat sampaikan beberapa minggu yang lalu, di Indonesia itu pernah ada satu orang anak yang disuruh untuk berlutut seperti anjing oleh orang tua dari temannya. If you could relate, though, a few weeks ago I shared that in Indonesia there was a school student who was forced to kneel like a dog in front of the parent of one of the other children in the Saudara class. bisa bayangkan berapa hancurnya itu dia di dalam. You can imagine how broken this person Nah must itu have felt. dikerjakan semua di depan semua orang. And this was done publicly in front of everyone. Yesus Kristus hari itu dia ditelanjangi dan digebukin di depan semua orang. On that day, Jesus was
stripped and he was flogged in front of everyone. Nah uniknya di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, orang-orang itu akhirnya meletakkan mahkota di atas kepala Yesus Kristus dan memberikan kepada dia jubah ungu. And strangely, in verses 2 and 3, we can see that these people placed a crown of thorns and a purple robe on Jesus. Mendadak tahu-tahu dia diperlakukan sebagai seorang raja. And all of a sudden, he was treated like a king, Sebagai seorang pemenang dengan itu ya, dengan mahkota di atas kepalanya. as a victor with a crown on his head. Sama seperti orang yang menang olimpiade, dia mendapatkan mahkota daun itu di atas kepalanya. Yesus Kristus dimahkotai seakan-akan dia adalah seorang victor. Same as someone in the Olympics got a crown, Jesus was crowned as a victor. Seakan-akan dia adalah seorang raja di hadapan para tentara-tentara Romawi itu. It is as if he was a king before the Roman soldiers. Belum lagi mereka memberikan kepada dia jubah ungu, jubah yang hanya bisa dipakai oleh kaisar. They didn't even give him the purple robe yet, a robe that could only be worn by emperors. Kenapa? Karena warna ungu itu hanya bisa didapatkan dari binatang laut, binatang yang ada di dalam laut. Jadi saya bisa bayangkan betapa susahnya mendapatkan warna ungu. Why is that? That is because the color purple could only be produced from shells deep in the sea, and it was very difficult to get this color. Dan setelah itu mereka mempermuliakan dia dengan mengatakan, Hail King of the Jews. And so they did this to him and proclaimed, Hail, King of the Jews. Ironisnya saudara, mereka tidak tahu bahwa yang di hadapan mereka itu adalah betul-betul raja yang sesungguhnya, yang adalah raja atas langit dan bumi. The irony is they did not realize that the person before them was the true king, the king of the heavens and earth. Inilah raja yang diturunkan oleh Bapa sendiri untuk menyelamatkan manusia berdosa. This is the king who was sent by the Father himself to die for sins. Tetapi di depan orang-orang itu, pada waktu dia diperlakukan sebagai raja dengan sangat mengolok-olok, But at that time, when he was treated as king in a mocking way before all of these people, dia tidak bergerak. he did not move. Saya ingat berkali-kali di dalam Injil, pada waktu Yesus Kristus itu akan dijadikan raja oleh orang-orang Yahudi, dia selalu menghindar. Remember, in the Gospels, every time Jesus was about to be crowned, he would avoid it. Berkali-kali ketika orang banyak melihat dia melakukan mukjizat, dia mengatakan ini adalah raja ini adalah raja Israel dan kita mau mengangkat dia sebagai raja atas kami. Multiple times, the crowds would see Jesus performing miracles and say, "This is the king of the Israelites. We want to crown him as king." Mau dia? Did he want that? Enggak, berkali-kali dikatakan Yesus Kristus itu menghilang dan menghindar. No. Multiple times it says that Jesus left and hid himself, Meskipun dia adalah sang raja even though yang sejati. he is the true king. Tapi kalau saudara lihat di sini, justru pada waktu dia sedang akan dipermalukan dan dihina sebagai raja, dia ambil kesempatan itu. But you will see here that as he was being humiliated, that is when he took the opportunity. Dia diam, saudara. Dia dengan rendah hati terima itu. Mahkota yang sangat menghina dengan jubah yang sangat menghina. Setelah dia ditelanjangi dan digebukin banyak orang. He was silent. He accepted that mocking crown and mocking robe after he was flogged and humiliated. Yesus Kristus itu meskipun dia adalah raja, tapi dia adalah raja yang humble. Even though Jesus was a king, he was a humble king. Dia merendahkan dirinya di bawah otoritas orang lain yang dia tahu. Itu otoritas itu diberikan oleh Bapaknya. He humiliated himself under the authority that was there because he knew his father had placed that authority over him. Dan itu betul-betul tidak gampang, saudara. That is very difficult. Kalau saudara tahu, kalau saudara pernah nonton film Superman, If you have watched Superman before, ada momen-momen ketika Superman itu sengaja untuk bersikap seperti dia tidak punya power yang sangat besar. there are times when Superman was needed to act like he did not have much power. Ya dia dihina lalu kemudian dia dilempar kaleng kepalanya dan seterusnya. That people would humiliate him, throw cans at his head, Dia menahan diri, but he had self-control. tapi sampai batas tertentu dia akan hentikan mereka itu. But at some point, he would stop these people. Ya, kalau saudara masih ingat itu Man of Steel itu ya, pada waktu dia dibar, dia diolok-olok lalu kemudian dilempar kaleng botol. Have you remember the movie Man of Steel when people were mocking him and then threw the can at his head? Dia bisa diam di bar, tapi begitu keluar bar dia hancurin itu truk daripada orang yang lempar dia pakai kaleng minuman soda. He held back, but then at some point he completely destroyed a truck and also the person who had thrown the can at him. Enggak gampang, saudara. It's not easy. Saya tuh kadang-kadang mempersepsikan diri saya sebagai orang yang
saya nggak akan terlalu gengsi untuk minta maaf kalau memang saya salah. I often perceive myself as someone who doesn't find it too difficult to apologize and say Tapi sorry. dalam momen-momen tertentu, waktu betul-betul ditelanjangi kesalahan sampai betul-betul salah, itu saya masih ada sedikit kemauan untuk membela diri. But there are certain moments when I've been exposed in my failures or my flaws that I still want to defend myself. Untuk kasih tahu, saya tidak seburuk itu. To tell people, I am not that bad. Waktu saudara lihat Yesus Kristus itu merendahkan dirinya dan diam, itu bukan hal yang mudah. When you see Jesus humble himself and stay quiet, that is a difficult thing. Apalagi kalau saudara tahu saudara tidak salah. Especially when you know that you are not wrong. Saudara lebih susah lagi. Even more difficult. Satu kali ya, waktu saya itu belum masuk sekolah teologi, saya pernah dengar satu kalimat dari Pak Tong, yang dia setelah itu saya nggak pernah dengar lagi setelah itu. Before I entered into seminary, I heard a sentence from Pastor Tong which I have not heard again. Kalimat itu mengatakan seperti ini, He said this, kalau seorang hamba Tuhan di dalam satu gereja, if a servant of God in a church, itu satu kali dia diserang jemaat, if he is being attacked by the congregation, kalimat berikutnya adalah istri hamba Tuhan itu dia tidak boleh buka mulut untuk membela suaminya, meskipun suaminya benar. the next sentence is, the wife of the pastor should not speak and defend him, even if the pastor is in the right. Itu saya sudah tidak pernah dengar lagi berbelasan tahun atau puluhan tahun. I've never heard him repeat this again in Itu the waktu saya decades dengar ahead. waktu saya masih di Malang dan waktu saya pasti belum menikah. I heard this when I was still living in Malang before I was married. Alasannya kenapa? Why is that? Karena begitu istri hamba Tuhan itu buka mulut untuk bela suaminya, meskipun suaminya itu benar, itu gereja bisa pecah. Because the moment that the pastor's wife opens her mouth to defend her husband, even though he is right, that is the moment the church splits. Itu jauh sebelum saya jadi hamba Tuhan. Terus waktu itu mulai pacaran, saya ngomong kalimat itu sama istri saya. That was long before I was married, and when I was dating, I said this to my wife. Ya, reaksinya adalah, mana bisa kalau benar kenapa harus diam? And the reaction was, well, how could it be if you are right? We have to correct this. Ya, tapi sekarang istri saya selalu diam gitu ya. But my wife has always been quiet. Tapi sekali lagi saudara, nggak gampang saudara. Waktu saudara salah, saudara diam itu tidak mudah. Apalagi waktu saudara benar. But it is not easy to be silent, especially when you are right. Dan pada waktu saudara benar, saudara punya power, itu jauh lebih tidak gampang lagi untuk saudara diam. And when you are right, it is even more difficult to stay quiet. Tapi ya itu raja yang kita miliki. Dia raja yang humble, yang merendahkan dirinya. But that is the king that we have. We have a humble king who lowers himself. Dan kita bisa belajar rendah hati di hadapan otoritasnya kalau kita punya raja seperti itu. Kan? And we need to learn to be humble before authority because we have a king like that. Yang pertama, Yesus itu raja yang humble. Firstly, Jesus is a humble king. Lalu kemudian yang kedua, maka kita akan melihat bahwa Yesus Kristus ya, dia adalah raja yang baru. He's the new king. Secondly, Jesus is the new king. Saudara lihat ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Look at verses 4 to 8. Setelah itu Pilatus itu membawa Yesus Kristus keluar, mempertontonkan di depan banyak orang dengan mahkota duri dan juga dengan jubah ungu. After this, Pilate leads Jesus out to the crowd wearing his crown of thorns and purple robe. Lalu Paulus mengatakan pada banyak orang itu, lihatlah dia itu, behold the man. And Pilate says to the crowd, behold the man. Atau kalau dalam bahasa Latin itu ecce homo. Or in the Latin, ecce homo. Nah, saudara nggak tahu ecce homo itu apa, tapi kalau saudara nonton Mr. Bean, saudara tahu tuh ecce homo. You might not know what ecce homo is, but if you watch Mr. Bean, you'll know it. Waktu Mr. Bean tahu dia jatuh flat itu the ground ya, pak, terus ada musik gitu. Ecce homo, narararara. Itu ecce homo, behold the man, itu dipakai Paulus untuk mengatakan kepada orang lain, presentasi, lihatlah Yesus Kristus. When Mr. Bean falls flat on his face, there is that music in the background saying ecce homo, and that is the phrase that is being used here. Behold the man as Jesus was led out to be shown to the crowd. Ecce homo ya, behold the man, itu satu kalimat yang mempresentasikan Yesus Kristus sebagai raja. Ecce homo, behold the man are the words used to present Christ as king. Dan di dalam bagian ini dia dipresentasikan sebagai sang raja yang baru. Apa maksudnya? And in this instance, he is being presented as the new king. What is the context? Nah kita mesti melihat ya, istilah behold the man itu pertama kali muncul di mana di dalam kitab suci? We have to see where is this phrase, behold the man, appearing first in scripture. Lalu setelah itu kita bisa bandingkan dengan apa yang terjadi kepada Yesus Kristus.
And then we can compare with what is happening with Jesus Saya mau ajak Christ. kita untuk lihat satu ayat ya dari Genesis 3 ayat 22. I'll lead us to look at a verse from Genesis 3, verse 22. Ini pertama kali istilah behold the man itu muncul di dalam seluruh kitab suci. This is the first time the phrase behold the man appears in Scripture. Saya bacakan untuk saudara sekalian ayat ini. I will read this verse for you. Then the Lord God said, behold, the man has become like one of us in knowing good and evil. Now lest he reach out his hand and take also the tree of life and eat and live forever. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Satu, Tuhan membuang orang itu bukan selama-lamanya dari Taman Eden. And then God cast these people out from the Garden of Eden. Saudara, behold the man itu pertama kali diucapkan oleh Allah kepada Adam setelah Adam itu berdosa. My brothers and sisters, the words behold the man were first spoken by the Lord to Adam after he fell into sin. To some extent, Adam itu juga adalah raja di dalam Eden itu. To some extent, Adam was the king in the Garden of Eden. Dia menerima otoritas dari Allah untuk mengatur seluruh taman, untuk menjadi raja atas semua ciptaan. He received authority from God to have dominion over the creation. Nah, di dalam Kejadian pasal yang ketiga, pada waktu Tuhan mengatakan behold the man, itu bukan sedang mempresentasikan Adam sebagai raja yang sesungguhnya, tapi sedang mempresentasikan Adam sebagai raja yang fail, sebagai raja yang gagal, dan raja yang sudah jatuh di dalam dosa. In chapter 3, when the Lord says, behold the man, he is not presenting Adam as the true king. He is presenting Adam as a king who has failed, who has not done well. Dan karena Adam itu adalah raja yang jatuh, maka semua orang yang ada di dalam pemerintahan dia itu akhirnya jatuh. Itu saudara dan saya. And because Adam is a fallen king, everyone under his dominion became also fallen. That is you and I. Kenapa Adam sebagai raja itu jatuh? Karena dia ingin menjadi seperti Allah. Why did Adam fall as king? Because he wanted to be God, like God. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang keempat ini, pada waktu Pilatus mengatakan behold the man, In John chapter 19 verse 4, when Pilate says, behold the man, dan dia mempresentasikan satu raja yang humble ini, Yesus Kristus, and he presents this humble king, Jesus Christ, itu persis membalik seluruh cerita di dalam kitab Kejadian. that is reversing the story of Genesis. Karena di sini Pilatus sedang mempresentasikan satu raja yang sedang menggenapi kehendak Allah. Because here Pilate is presenting a king who is fulfilling God's plan. Dan setelah itu maka Yesus Kristus akan memimpin orang itu masuk kembali ke dalam taman. And after that, Jesus will lead the people back into the garden. Nah, kalau saudara sekali lagi lihat dalam kitab Kejadian ya, Allah itu menciptakan Adam sang raja di dalam taman. In the book of Genesis, you will see that God created Adam in the garden. Lalu sebelum dia usir Adam, sekali lagi dia mengatakan behold the man. And before he casts Adam out, he says, behold the man. Di dalam Yohanes, maka Yesus Kristus dideklarasikan, behold the man. In the book of John, Jesus was declared as, behold the man. Setelah itu dia dijatuhi hukuman, eksekusi. And after that, he was executed under judgment. Dan setelah itu dia akan masuk ke dalam taman dan mempresentasikan tubuh kebangkitannya kepada Maria. And then after that, he entered into the garden to present his body to Mary. Yesus Kristus itu adalah raja yang baru. Dia adalah raja yang baru yang menggantikan Adam yang jatuh. Jesus is the new king who has taken the place of Adam. Nah, kalau saudara lihat pada waktu Pontius Pilatus selesai mempresentasikan Yesus Kristus, behold the man, After Pilate has saying, behold the man, maka Pontius Pilatus itu mengatakan bahwa aku tidak menemukan hal apapun yang membuat dia itu bersalah. Pontius Pilate says, I can find no fault in him. Ini adalah raja yang humble, raja yang baru, dan dikatakan dia sama sekali tidak bersalah berdasarkan hukum daripada kerajaan Romawi. This is a new and humble king, and there is no fault with him under the Roman law. Ironisnya saudara, bahkan Kaisar Romawi pun dia tidak hidup sesuai dengan hukum Romawi. The irony is that the Roman Caesar himself did not live under Roman law. Jadi kalau saudara baca Nero, baca Caligula, saudara bisa tahu betapa gilanya kaisar-kaisar itu yang mereka membantai orang sebanyak-banyaknya dan berhubungan secara seksual berhidup sangat-sangat liar.
You'll see the lives of Nero and Caligula, that these emperors had very wild lives with lots of inappropriate relationships and treated people badly. Tapi sekali lagi di sini ya, dia adalah raja yang akan memimpin kepada taman itu kembali, akan masuk ke dalam taman dan dia dinyatakan sebagai raja yang betul-betul righteous, benar menurut dan berdasarkan hukum. You'll see that this is a righteous king who has truly obeyed the law and will lead his people back into the garden. Ironisnya saudara, kalau saudara baca di dalam bagian itu ya, maka respon orang-orang pada waktu mereka mendapatkan gambaran itu. Behold the man, this is your king. Mereka mengatakan crucify him, crucify him. The irony is that when the people have received this king, behold your man, this is your king, they respond by saying, crucify him, crucify him. Kalau orang yang digantung, itu menandakan yang namanya kutukan Allah atas orang itu. If someone was hung and this symbolized God's curse upon him, maka pada waktu orang-orang itu melihat sang raja yang baru ini dipresentasikan dan orang mengatakan crucify him, jatuhlah kutukan itu atas orang tersebut. And when this person is presented and people say crucify him, this curse falls upon him. Maka Yesus Kristus sebagai sang raja yang baru itu, dia akan menerima itu kutukan yang harusnya jatuh kepada Adam. Dia ambil untuk membalikkan semua efek dosa kembali masuk ke dalam taman untuk orang boleh bersekutu dengan Allah. And so Jesus Christ would now carry the curse that has fallen onto Adam to reverse all of the corruption that happened from the fall of Adam, the corrupted king. Karena Yesus Kristus itu raja yang humble, saudara juga bisa belajar untuk humble. Meskipun orang yang di depan saudara itu memperlakukan saudara secara salah bahkan. Because Jesus was a humble king, we can also learn to be humble, even though the people in front of us accusing us wrongly. Karena saudara tahu bahwa Yesus Kristus adalah raja yang baru, raja yang akan membawa kepada hidup itu. Because you know that Jesus is the new king who will bring you to the new life. Saudara bisa punya kekuatan untuk saudara betul-betul hidup di dalam seluruh keinginan hatinya yang dia nyatakan dalam kitab suci. Karena itu semua akan membawa kepada hidup, saudara. You can live according to everything that he has revealed of his heart in scripture because we know that it leads to life. Lalu kemudian yang ketiga ya, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Thirdly, in verses 9 to 12. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. In verses 9 to 12. Maka sekali lagi Pilatus itu masuk ke dalam dan dia menginterview Yesus Kristus. Pontius Pilate now enters and interviews Jesus. Sekali lagi saudara, Pilatus itu berkali-kali dia keluar masuk dari istananya untuk berjumpa dengan orang Yahudi dan berjumpa dengan Yesus Kristus. Pilate enters in and out of his palace multiple times to meet with the Jews and with Jesus. Setelah dia menyesah Yesus di dalam istananya, dia keluar mempresentasikan Yesus, sekarang dia masuk lagi ke dalam. After he presented Jesus to his palace, he once again. Dan Pilatus bertanya kepada Yesus Kristus, kamu dari mana? And he asked Jesus, where are you from? Pilatus bertanya hal seperti itu karena dia mendengar bahwa orang ini, Yesus Kristus itu adalah orang yang mengaku sebagai the Son of God. Pilate asks this because Jesus is someone who confessed to be the Son of God. Dan di dalam benak Pilatus, mungkin dia berpikir bahwa Yesus Kristus itu adalah penampakan dari salah satu dewa di dalam seperti kayak mitologi Romawi. And Pilate's thinking, he might have thought that Jesus is the manifestation of one of the gods, such as in Greek mythology and Roman mythology. Jadi pada waktu itu Pilatus mungkin dia mulai merasa ketakutan tentang Yesus Kristus dan dia membawa lagi ke dalam untuk menginterview Yesus Kristus sekali lagi. And Pilate might have started to feel fearful about Jesus and brought him back in to re-interview him. Dan dia bertanya kepada Yesus Kristus, kamu dari mana? And he asked Jesus, where are you from? Nah kalau saudara lihat di seluruh Injil Yohanes, maka Yesus dari mana? Jawabannya itu cuma satu, Yesus itu dari atas, dari Bapa. If you look in the book of John, there is only one answer that Jesus gives to the question, where are you from? That is, I am from above, I am from the Father. Kalau saudara sekali lagi ingat, Yohanes 1 ayat ke-18. If you remember John chapter 1 verse 18, tidak ada satu orang pun yang lihat Bapa. there is no one who has seen the Father. Kecuali siapa? Kecuali anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, itulah yang menyatakannya kepada orang. Except for the Son who is beside the Father, he is the only one who has seen the Father and revealed him to people. Jadi pada waktu Pilatus bertanya, kamu dari mana? Kalau kita membaca surah Injil Yohanes, jawabannya apa? Dari Bapa, dari atas, bukan dari dunia ini yang berdosa ini. And so when Pontius Pilate asks, where are you from? The answer is, I am from the Father. I am from above, not from this world.
Yesus Kristus dia tidak menjawab pertanyaan Pilatus. He did not answer Pilate's question. Lalu Pilatus balas dengan satu kalimat, aku punya otoritas, kata Pilatus sekarang. And Pilate says to him, I have authority. Aku punya otoritas untuk melepaskan engkau atau untuk menyalibkan engkau. Do you not know that I have authority to release you or to crucify you? Lalu Yesus Kristus menjawab, kalau otoritas itu tidak datang dari atas, kamu tidak akan punya kekuatan apapun untuk mengeksekusi aku. And Jesus answered him, you would have no authority over me at all unless it had been given you from above. Yesus Kristus itu dari atas, dari Sang Bapa. Dia adalah anak yang memberikan otoritas itu kepada Pilatus. Jesus is from above. He is from the Father, and he is given the authority to Pilate. Tapi cara dia memperlakukan otoritas yang dia terima dari Bapaknya itu berbeda dengan cara Pilatus. But the way that he uses the authority that's been given to him by the Father is different from the way Pilate uses his authority. Poin yang ketiga ya, Jesus is a faithful king ya. Dia raja yang beriman penuh kepada Bapaknya. The third point is Jesus is the faithful king. Dari mana kita tahu? How do we know this? Pernah lihat apa yang dikatakan oleh Pilatus pada waktu dia mengatakan, aku punya otoritas untuk membebaskan atau menyalibkan engkau. See what Pilate says when he says it, I have authority to release you and to crucify Yang you. terjadi dengan Pilatus adalah meskipun dia memiliki otoritas itu, tapi dari sepanjang seluruh Injil kita melihat bahwa dia tidak punya kekuatan untuk menggunakan otoritas itu. What we see in the Gospel of John is even though Pilate says he has the authority, he doesn't use his authority to do anything at all. Dia ditekan oleh orang-orang Yahudi yang ada di luar. He is being oppressed by the Jews on the outside, Dan pada akhirnya dia akan menuruti semua keinginan orang-orang Yahudi itu. and finally he capitulated to all of the Jews' demands. Dia bilang dia punya otoritas ya, tapi dia tidak bisa eksekusi otoritas itu. He says he has authority, but he is unable to execute this authority. Satu-satunya yang dikerjakan oleh Pilatus dengan otoritasnya adalah menyelamatkan diri sendiri. The only thing Pilate does with his authority is save himself. Dia menggunakan otoritas itu untuk melindungi posisi politiknya. He uses his authority to protect his political stance. Dan setelah itu dia serahkan Yesus Kristus. And then he delivered Jesus Christ. Tapi bukan cuma Pilatus saja saudara, yang bermasalah dengan otoritas. But it is not just Pontius Pilate who has an issue with authority. Orang Yahudi pun mereka juga bermasalah dengan otoritas yang to some extent mereka miliki. The Jews also had a problem to some extent with the authority that they have. Apa masalah orang Yahudi dengan otoritas yang mereka miliki? What was the problem of the Jews and the authority that they had? Mereka itu memilih untuk memakai otoritasnya dan mereka menggunakan otoritasnya untuk hidup sesuka mereka di dalam kondisi-kondisi yang berbeda. They choose to use their authority to live in different conditions. Apa maksudnya? What do I mean by this? Orang-orang high priest ini ya, orang-orang imam besar dan semua orang-orang Farisi. These high priests and these Pharisees, Satu sisi mereka mengatakan kami tidak mau masuk ke dalam istana Pilatus karena kami tidak mau mencemarkan diri kami. on one aspect they said, we do not want to enter Pilate's palace because we do not want to dirty ourselves. Supaya apa? Supaya kami sah untuk masuk ke dalam upacara Passover. So that we are holy enough to participate in Passover. Konteks itu mereka seperti tunduk kepada Tuhan untuk konteks upacara dan ritual Passover. So in this context, they are obeying God with regards to the rituals of the Passover. Tapi kalau sudah baca bagian yang berikutnya, pada waktu Pilatus mengatakan, apakah behold your king, apakah aku harus menyalibkan orang rajamu ini? But on the other hand, when Pilate says, behold this man, is it appropriate that I crucify him? Orang-orang Yahudi tersebut mengatakan apa? What did the Jewish people say? Kami tidak punya raja yang lain kecuali Kaisar. We have no king but Caesar. Dan saudara tahu, di dalam seluruh teologi perjanjian lama, raja yang sesungguhnya untuk Israel itu siapa? Itu adalah Allah sendiri. You know, in the Old Testament, all of the theology of the Hebrews was that their only king is God Jadi pada himself. waktu orang-orang yang mengatakan kami tidak punya raja yang lain kecuali Kaisar, itu betul-betul blasphemy, betul-betul penghujatan. So when these people said, we have no king but Caesar, it is true blasphemy. Ya saudara lihat apa yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi. See what was being done by these Jewish people. Mereka punya otoritas. They had authority. Lalu dengan otoritasnya mereka untuk urusan-urusan yang churchy,
yang rohani. Mereka bisa tampil sangat rohani. And with their authority, they follow rules that make them appear holy. Tapi kalau sudah urusan-urusan yang lain, urusan dengan politik, urusan dengan Pontius Pilatus, But with other aspects, such as political aspects to do with Pontius Pilate, orang-orang yang sama yang mengatakan kami tidak mau mengkotori diri kami untuk kami boleh menyambut Passover demi Allah itu. the same people who say, we are not going to dirty ourselves so that we can greet the Passover. Ya dia jual Allah itu. They sell out Lalu God. dengan entengnya ngomong, raja kami cuma satu, Kaisar Romawi. They so lightly say, we have no king but Caesar. Otoritas, saudara. Authority, brothers and sisters. Baik Pontius Pilatus maupun orang-orang Yahudi, mereka terima otoritas dan mereka mengabuse otoritas itu untuk diri mereka sendiri. Whether Pontius Pilate or the Jewish people, they abuse this power for themselves. Mereka tidak ada pikir apa-apa untuk orang Yahudi dan seterusnya, cuma untuk diri mereka sendiri. They have no thought of the Jewish people. They only think of themselves. Tapi Yesus Kristus sekali lagi ya, dia punya otoritas itu. But Jesus Christ once again has the authority. Dia adalah raja yang sesungguhnya, raja yang baru itu. He is the true king. He is the new king. Dan dia mengatakan bahwa Bapa itu tidak lagi kasih penghakiman, tidak mengerjakan penghakiman. Dia serahkan penghakiman itu kepada anak di dalam Yohanes pasal yang kelima. And he says the Father no longer delivers judgment, for judgment has been given unto the Son, as says in the Gospel of John. Dan apa yang dikerjakan Yesus Kristus? What was done by Jesus Christ? Dia pakai otoritasnya untuk submit kepada kehendak Bapaknya. He uses authorities to submit to the Father. Dia percaya kepada Bapaknya. He believed upon his Father. Dia beriman, dia setia, dia faithful. He was faithful and true. Oke, saudara, waktu kita melihat gambaran kita ada di bawah otoritas Yesus Kristus. When we see our images, people under the authority of Christ. Ini pertanyaan, apakah kita lebih mirip Yesus Kristus yang rela untuk menggunakan otoritasnya dengan cara menundukkan diri kepada kehendak Bapaknya? The question is, are we more like Jesus, who used his authority to submit himself to the will of the Father? Yang bahkan menundukkan dirinya di bawah otoritas Pontius Pilatus dan orang-orang Yahudi itu demi untuk menggenapi kehendak Bapaknya. Who humbled himself even under the will of Pilate and the Jewish people in order to fulfill the will of his Father? Ataukah kita juga lebih mirip kepada orang-orang seperti Pilatus dan orang-orang Yahudi yang pakai otoritas untuk diri kita sendiri? Or are we more similar to Pilate, who is using our authority for ourselves? Kalau saudara, sekali lagi ya, ilustrasi Superman itu. If I go back to the Superman analogy, Ada momen-momen kalau saudara baca komiknya atau saudara melihat movie-nya, ada momen-momen yang dia betul-betul menjadi lemah, Superman. there are moments when you read the comics, when you watch the movies, where Superman is truly weak. Dan itu semua diakibatkan karena dia bersentuhan dengan kryptonit, batu krypton. And that is caused because he's touched kryptonite. Dan pada waktu dia menjadi lemah karena dia dekat dengan batu krypton, maka orang bisa abuse dia dan berbuat apapun atas Superman. And when he touches kryptonite, people can abuse him and do whatever they want to him. Dan si Superman itu, dia menerima semuanya itu reluctantly. Karena apa? Ya, memang karena dia lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. And Superman receives all of these abuses reluctantly because he can't Karena do dia anything. dipaksa untuk dilemahkan. Because he was forcefully weakened. Yesus Kristus pada waktu dia submit ya, kepada kehendak Bapaknya, dia betul-betul melakukannya dengan rela. When Jesus Christ submitted to the will of the Father, he did so willingly. Dia merela untuk menjadi lemah dan submit karena dalam tanda petik ada krypton, ada batu krypton yang menggerakkan hatinya untuk melakukan hal itu. He was willing to submit because there was a so-called krypton that caused him to weaken his heart. Kryptonnya itu apa? Krypton Yesus Kristus. What is Jesus' kryptonite? Satu kehendak Bapa dan satu lagi umat Bapaknya. One is the will of his Father, and secondly is the Father's people. Bapakku sudah menyerahkan orang-orang ini kepadaku dan aku harus menjaganya supaya tidak ada satupun yang hilang. The Father has delivered these people into my hands, and I must look after them that not one of them would escape. Karena orang-orang yang diserahkan oleh Bapa kepadanya, maka dia rela untuk submit bahkan di bawah Pontius Pilatus itu. This is a faithful king.
It is because these people have been delivered to him by the Father that he submitted himself to the authority of Pontius Pilate. This is the faithful king. Makanya saudara, cerita tentang Yesus Kristus itu mengubah kultur barat. And so the story of Jesus changed Western culture. Karena somehow di barat itu orang itu ngerti satu prinsip tentang ini, tentang otoritas, tentang leadership. Because in the West, people understand a principle about leadership. Bahwa yang namanya the greatness of power, the greatness of authority, besarnya otoritas, itu ditunjukkan dengan cara apa? Dengan cara service. Dengan cara melayani orang banyak. The greatness of power is characterized by service. Dengan cara apa? Dengan cara menyangkal diri. Itu pemimpin yang sesungguhnya. How? By denying yourself. That is the true king. Maka sekali lagi ya, di dalam wilayah publik, orang yang punya otoritas paling tinggi untuk mengatur semuanya, dia disebut sebagai minister, disebut sebagai pelayan. Karena apa? Karena pengaruh kekristenan di dalam barat. But that is why those in public service are called ministers. That is because of the influence of Christianity. Lagi ya, Yesus Kristus itu adalah raja yang humble, dia adalah raja yang baru, Adam yang baru, dan yang ketiga dia adalah raja yang submissive, raja yang faithful. Firstly, Jesus is the humble king. He is the new king and he is our faithful king. Tapi apa untungnya saya pada waktu saya tahu semuanya itu, bahwa dia adalah raja yang humble, baru, dan raja yang faithful. But what is the benefit from me in knowing that he is the humble, new and faithful king? Ini poin yang terakhir ya, ayat 12 sampai ke 16 kita tahu bahwa dia adalah raja yang life-giving king. The final point from verses 12 to 16, we see that he is the life-giving king. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Verses 12 to 16. Intinya saudara, akhirnya Yesus Kristus dia diserahkan untuk disalibkan. Finally, Jesus was given over to be delivered. Ayat 14 sampai 16 saya baca untuk kita semua. Verses 14 to 14 to 16, I'll read for you all. Now it was the day of preparations of the Passover. It was about the 6th hour. He said to the Jews, "Behold your king." They cried out, away with him, crucify him." Pilate said to them, "Shall I crucify your king?" The chief priests answered, "We have no king but Caesar." So he delivered him over to them to be crucified. Yesus Kristus akhirnya diserahkan untuk disalibkan. Jesus was finally delivered to be crucified. Tapi saya perhatikan, kapan dia diserahkan untuk disalibkan, itu adalah pada waktu menjelang persiapan untuk Paskah. But pay attention, when was he delivered to be crucified? Pada That waktu was on apa? either the preparation of the Passover. Pada waktu jam di mana anak domba itu harus dipotong untuk menjadi lambang penghapusan dosa. That was at the time where the lamb must be slain as an offering for sin. Persis di dalam jam itu maka raja itu dipotong. So exactly at that moment, the king was slain. Ya saudara, kalau di dalam kitab Exodus ya, kitab yang merupakan konteks asli dari yang namanya Passover, If we look at the book of Exodus, which is the original context of the Passover, antara Allah sebagai raja dengan kurban itu dipisahkan. between God as king and the sacrifice, these concepts are separate. Darah yang dioleskan di ambang pintu itu bukan darah Allah, itu darah domba. The blood that was placed upon the doorpost, that was the sacrifice's blood, not God's blood. Tapi di dalam Injil, maka antara raja yang sesungguhnya dan darah pengampunan itu merge di dalam satu pribadi yang sama. But in the New Testament, the blood that was poured is unified in one person. Sang raja itu adalah sang korban. The king is also the sacrifice. Makanya di dalam tulisan Yohanes yang lain ya, saudara bisa melihat That is why in the other writings of John you can see siapa yang layak untuk membuka gulungan kitab itu, kata Revelation. who is worthy to open the scroll, says Revelation. Yang layak adalah singa dari suku Yehuda, raja itu yang layak. He who is worthy is the Lion of Judah. He is worthy. Yohanes dengar singa dari suku Yehuda yang layak membuka gulungan kitab, lalu kemudian Alkitab menjelaskan, dan dia melihat, setelah mendengar suara itu, dia melihat yang muncul di tahta, itulah anak domba yang pernah disembelih. The Lion of Judah who is worthy to open the scroll. It says in the book of Revelations that John looked and behold, it was the Lamb of God who was slain sitting upon the throne. Sang raja itulah sang kurban itu sendiri. The king was the sacrifice. Dan pada waktu orang-orang itu mengatakan ya, behold your king. And when these people said, behold your king. Waktu Pilatus mengatakan behold your king, orang-orang itu mengatakan apa?
away with him, crucify him, sekali lagi. When Pilate says, "Behold, your king," the people said, "Away with him, crucify him." Nah, saudara, bagian ini tidak muncul di dalam bahasa Indonesia. This part does not emerge in the Indonesian. Tapi kalau saudara pegang bahasa Inggris, paling enggak, saudara bisa lihat ada kemiripan dari apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis dalam pasal yang pertama. If you hold an English Bible, you'll see that there is a similarity between what the Jewish people said and what John the Baptist said. Orang-orang Yahudi itu mengatakan away with him, crucify him. The Jews said, "Away with him, crucify him." Kalau saya ingat apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis, dia mengatakan kalimat ini. If you remember what John the Baptist said, he says this. This is the Lamb of God who will take away the sin of the world. Ini anak domba Allah yang akan menghapus, pakai istilah menghapus dosa dunia. Apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis dalam pasal yang pertama? What was said by John the Baptist in the first chapter. Lihatlah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Itu diproklamasikan sekali lagi oleh orang-orang Yahudi. Away with him and crucify him. That was proclaimed once again by the Jews. Away with him, crucify him. Ya, istilah away itu dipakai untuk dua konteks seperti itu. The word away is used in this context. Yesus Kristus sebagai raja yang humble, sebagai raja yang baru, dan sebagai raja yang fully faithful kepada kehendak Bapaknya itu tidak akan berarti apa-apa. Jesus Christ, who is a humble king, a new and a faithful king to the will of his Father, would have no meaning at all. Kalau dia tidak mengerjakan semuanya itu on behalf of us, tidak mengerjakan semuanya itu untuk kita. If he did not do it all for us. Dan teks ini mengatakan bahwa pada waktu dia disembelih itu adalah pada waktu persiapan Paskah. This text says that when he was crucified, that was on the eve of the Passover. Untuk apa? Untuk umat Allah. What for? For the people of God. Supaya umat Allah itu mendapatkan hidup dari dia. That the people of God would receive life from him. Saya terus bolak-balik pikirin tentang satu orang ini di dalam Injil Yohanes, ya, Malkus. I keep thinking back and forth about a person in this gospel called Malchus. Malkus itu cuma dicatat satu kali, saudara, dan posisinya betul-betul tidak penting. Malchus is only mentioned once and occupies a very minor position. Kalau Yohanes itu ngomong tentang Pontius Pilatus, memang itu nama yang sangat penting, terlepas dia Kristen nggak Kristen. When John mentions Pontius Pilate, is a very important name regardless of whether you're a Christian or not. Waktu Yohanes menyebut nama Anas, itu posisi yang sangat penting sebagai bapak imam besar yang mendirikan dinasti high priest. Itu orang yang sangat penting sehingga nama mungkin harus disebut. When John mentions Annas, it is a very important name, the man who established a high priest dynasty. Tapi Malkus itu tidak penting, betul-betul tidak penting. But Malchus is truly unimportant. Yohanes misalnya dia menghapus nama Malkus. By the way, Malkus itu adalah hamba yang tengah dipotong itu. If John erased the name of Malchus, he's the man whose ear got chopped off. Kalau Yohanes menghapus kisah tentang Malkus yang telinga dipotong itu, maka Injil tetap akan compact, tetap akan bisa dimengerti. If John erased the section about Malchus having his ear chopped off, it would make no difference to the reading of this text. Tapi sekali lagi ya saudara, kenapa nama Malkus itu dicatat dalam Injil Yohanes? Karena kemungkinan besar jemaat pertama yang menerima Injil Yohanes, mereka itu kenal Malkus. Once again, why did John mention the name of Malchus in this book? It is because the first Christians most likely Karena knew kemungkinan Malchus. besar Malkus itu menjadi bagian dari mereka. It is very Beribadah bersama-sama. It is very likely that Malchus became a part of them, that he was one with them. Sama seperti Simon, Kirene, Alexander, dan Rufus itu menjadi bagian mungkin dari jemaat di Roma. In the same way that Simon of Cyrene and Alexander and Rufus were very likely members of the Roman church. Sekali lagi, ini raja yang humble, raja yang baru, raja yang fully submissive, sehingga bisa membawa kita kepada Eden, dan dia mati untuk menggantikan kita. This is a humble, new and faithful king who completely humbles himself to be able to take us into the new Garden of Eden. Lagi yang keempat ya, dia adalah life-giving king. He's a forgiving king. Fourthly, he is a life-giving king. He is a forgiving king. Dan pada waktu kita sebagai orang Kristen ya, melihat bahwa even Tuhan Yesus yang dia punya otoritas itu, dia memperlukan otoritas yang dimiliki dengan hati-hati. And when we see that Jesus, who had all authority himself, uses authority very carefully. Dia menggunakan otoritasnya bahkan untuk meletakkan nyawanya untuk jemaat yang Bapaknya itu berikan kepada dirinya,
He used his authority to lay down his life for the people who God, his Father, had given him. Maka pertanyaannya apakah kita itu betul-betul sudah mengenal dan menerima sang raja yang seperti ini? The question is, have we accepted this king? Raja yang bahkan mau sangat humbly, dia menderita buat umat Allah. A king so humbly who suffered for his people. Orang Kristen katanya, itulah orang yang paling baik menderita. Christians should be those who suffer best. Dibandingkan dengan pemeluk semua agama yang lain. Di dalam zaman kuno, maka orang Kristen adalah orang yang paling baik menderita. Compared to those of other religions in history, Christians are said to suffer the best. Karena mereka sudah belajar bagaimana meletakkan diri di bawah otoritas Allah yang sudah menyerahkan anaknya. Because they have learned to humble themselves to the authority that has been instated by God. Jadi waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Raja yang sesungguhnya, maka kita punya hidup yang baru. Untuk kita boleh juga ada di dalam otoritas Dia. We receive Christ as a new king, we receive new life so that we may be under his authority. Dan sebagai tanda bahwa kita tuh punya hidup yang baru yang diberikan oleh sang Raja itu, As a sign that we have new life that has been given to us by this new king. ya kita punya hati yang sama dengan sang Raja itu. We have the same heart as the king. Apakah saudara ini punya hati untuk fellowship dari orang-orang yang sudah ditebus oleh sang Raja? Do you have a heart that wants to fellowship with the people who have been redeemed by this king? Kalau saudara lihat orang-orang yang berperang, When you see people go to war, sebelum maju ke dalam peperangan, mereka cuma teriak 2 kalimat. before they enter into battle, they only say 2 phrases. Misalnya ya, For example, long live the king, long live England. long live the king, long live England, Long life Aslan, long life Narnia. long life Aslan, and long life Narnia. Saudara nggak bisa teriak long life the king sebagai orang Kristen. Terus saudara tidak berteriak kalimat yang berikutnya, long life the church. If you say long live the king, you must also be able to say long live the church. Kalau tanda orang itu mengenal sang raja yang sejati, mereka mengasihi kerajaannya yang didirikan dengan sangat-sangat sederhana. The sign that someone has received the true king is that they love the kingdom that he established in such a simple way. Yang didirikan di atas darahnya sendiri, itu adalah tanda bahwa kita tahu siapa raja yang sesungguhnya. It was established by his blood. That is a sign that we know the true king. Sekali lagi, tidak ada orang Kristen yang bisa berteriak long live the king tanpa juga teriak long live the church. Once again, there is no Christian who can say long live the king without also saying long live the church. Sekali lagi, mari kita merenungkan siapakah raja kita sesungguhnya. Once again, let us meditate upon who our true king Mari is. kita sama-sama tunduk kepala kita masuk dalam doa. Let us bow our heads and pray. Pimpin doa. Heavenly Father, we praise you, Lord, for your love given to us through your Son, Jesus Christ. Thank you for his sacrifice and for showing us how we can live a humble and truly contrite life. Lord, help us to be obedient to you. Help us, Lord, to meditate upon your love for us and to love your church because of the blood and sacrifice you've given. Thank you, Father, for giving us this privilege to worship you today as your body. Help us to love one another, Lord, and be with our fellowship this afternoon and bring us back again next week in your love and in your will. In Jesus' name we pray.